नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 7 नवंबर की स्पीड न्यूज़। कमिश्नर हैदरा एवी रंगनाथ की हिदायत पर पार्कों और सड़कों पर गैर कानूनी तजावुज़ात के इल्ज़ामात के जवाब में अमीनपुर में एक जामे सर्वे किया जा रहा है। वेंकटरामना कॉलोनी के मकीनों की शिकायत में गोल्डन वेंचर्स पार्क की 1 एकड़ अराजी पर कब्जा करने के साथ साथ सड़कों पर तजावुज़ात करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसके बाद तहकीक़ात का आगाज़ किया गया। जेडी सर्वे ऑफिस के अहदेदारों ने हैदरा के एहलकारों के साथ वसी सर्वे अंजाम दिया, जिसमें 5 सर्वे नंबरों में 150 एकड़ से ज़्यादा का इहाता किया गया। यह सर्वे वेंकटरामना और चक्रापुरी कॉलोनियों के अवाम, गोल्डन वेंचर्स के नुमाइंदों और करीबी कम्युनिटी के अरकान की मौजूदगी में किया गया। मेयर हैदराबाद गजवाला विजय लक्ष्मी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के सदर दफ्तर का अचानक मुआयना किया। उन्होंने बर वक्त ड्यूटी पर न आने वाले मुलाजमीन पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल की यकसुई के प्रोग्राम प्रजावानी में टाउन प्लानिंग के शोबे में ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई, ताहम इनकी यकसुई के इक़दाम नहीं किए गए और साथ ही शोबे को जो मकतूबात मौसूल हुए इनका भी जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने ताख़ीर से आने वाले मुलाजमीन के नाम इन्हें देने की ख्वाहिश की। हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज खुसरे हुसैनी वल हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी सज्जाद नशीन रोज़े बुजुर्ग गुलबर्गा तवील अदालत के बाद बउमर 82 साल इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बरोज़ जुमरात बाद नमाज मगरिब मस्जिद रोज़े बुजुर्ग में अदा की गई, जबकि तदफीन अहाता दरगाह में अमल में आई। हज़रत सैयद शाह गेसुदराज खुसरे हुसैनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर और ख्वाजा बंद नवाज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। हज़रत के सानी इर्तिहाल की खबर आमते ही सैकड़ों लोग आखिरी दीदार के लिए इनकी रिहाइशगाह पहुंचना शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर इनके मुतक़िदीन के ताज़ीती बयानात की भरमार हो गई। तेलंगाना की मुसन्नदी में नई जान डालने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले बावकार प्रोजेक्ट पर अपोजिशन जमातों की जानिब से अवाम में पैदा किए जाने वाले खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा उनकी सालगिरह के मौके पर की जाएगी। चीफ मिनिस्टर भोंगिर के वलीगुंडा पीबी नगर के दरमियान 6 किलोमीटर तक बहने वाली मुसन्नदी की आलूदगी की सूरत हाल की तफसीलात से अवाम को वाकिफ करवाएंगे। हुकूमत पहले मरहले में 21 किलोमीटर तक मुसन्नदी को तरक्की देने का मनसूबा रखती है। अनंतगिरी से मुसन्नदी का आगाज़ होता है। हैदराबाद में मुसन्नदी में सीवरेज का पानी और फैक्ट्रियों की आलूदगी पाई जाती है। वज़ीर आला अपने अरकान ख़ानदान के साथ यादगिरी गुट्टे की लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा करेंगे। वो चाहते हैं कि मुसन्नदी को बहाल करने के प्रोजेक्ट के सिलसिले में रियासत की असर अपोजिशन BRS के अलावा BJP की तनकीदों का जवाब दिया जा सके और अवाम को हकीकी सूरत हाल से वाकिफ करवाया जाएगा। सरकारी ज़मीनों की जांच के लिए हैदरा एक्शन प्लान तैयार किया गया। इत्तलात के मुताबिक ज़िले के रेवेन्यू हुकाम को सरकारी ज़मीनों की जांच के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई। हैदरा हुकाम जब सरकारी ज़मीनों का मुआयना करेंगे तो तहसीलदार, RI और सर्वे अफसरान को वहाँ मौजूद रहने के अहकाम दिए गए। मेडचल मलकाजगिरी ज़िले के मेडचल मलकाजगिरी उपल खुतबुल्लापुर और कोकटपल्ली हलकों से मुतालिक सरकारी ज़मीनों की तफसीलात पहले ही हैदरा हुकाम को फ्राहम की जा चुकी हैं। इसमें इन सरकारी ज़मीनों की तफसीलात शामिल है जो सरकारी दफातर के लिए मुख्तस की गई, जबकि दीगर सरकारी ज़मीनों को तफसीलात फ्राहम की गई। रेवेन्यू हुकाम सरकारी ज़मीनों पर मौजूद तामीरात की तफसीलात जमा करने में मसरूफ़ है। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने अतापुर पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा किया। साइबराबाद CP ने पुलिस स्टेशन में अहम फैलों का मुआयना किया और दीगर रिकॉर्ड की जांच की। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि मुकदमात की तहकीकात में ताख़ीर न करे और चार्जशीट फौरी दाखिल करे। उन्होंने मकामी पुलिस से कहा कि वो मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और मंशियात की फरोख्त को रोके। मुबैना तौर पर बुध के रोज़ रात देर गए अत्तापुर में कुछ ज़ाती मसाइल की वजह से एक इलेक्ट्रिशियन ने अपने घर में खुदकशी कर ली। साई कुमार 27 साल जो महबूबनगर जिले का रहने वाला है, अत्तापुर में रहते हुए प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। साई कुमार के दोस्तों ने पुलिस को मुतल्लिक़ किया। वो ज़ाती मसाइल की वजह से डिप्रेशन में चला गया और हो सकता है इसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया हो। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तमाम दावियों से तफ्तीश कर रही है। जगतियाल जिले के कोरटला में पुराने बस स्टैंड के करीब एक चौंका देने वाले वाक़ये में आज सुबह एक RTC बस एक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें म्युनिसिपल सफाई के 6 कारकुन जख्मी हो गए। कारकुन सड़क की सफाई के फराइज अंजाम दे रहे थे कि रास्ते में तेज रफ्तारी से आने वाली बस कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर से टकरा गई। इसकी वजह से बस बेकाबू हो गई और करीब ही में मौजूद कारकुनों को टक्कर दे दी। जख्मी कारकुनों को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकाम ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, जबकि जख्मी कारकुनों की हालत मुस्तहकिम है।
टास्क फोर्स की एक टीम ने बोलारम में घर पर धावा करते हुए 100 किलोग्राम मिलावटशुदा चाय का पाउडर बरामद किया। पुलिस ने बोलारम की वृंदावन कॉलोनी में मिलावटशुदा चाय का पाउडर तैयार करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 336 पैकेट भी कब्जे में लिए, जिनका मजमूई वजन 100 किलोग्राम मिलावटशुदा चाय पाउडर था। पुलिस ने मिलावट में मुलविस शख्स की शिनाख्त जी प्रेश के तौर पर की है, जो पल का रहने वाला और वरंगल जिले का रहने वाला बताया है। मुलजिम को खुफिया तौर पर मुख्तलिफ चाय के ब्रांड्स के कवरों में कम क्वालिटी का चाय का पाउडर पैक करने से सार्फिन को फर्क करने में मुलविस पाया गया। तेलंगाना के सिविल सप्लाईज एंड इरिगेशन मिनिस्टर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महाविकास उघाड़ी एमवीए इत्तेहाद की जबरदस्त जीत की पेशनगोई की है। महाराष्ट्र के जालना और पोलंबरी में एमवीए उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चलाते हुए उत्तम कुमार रेड्डी, जो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के लिए एआईसीसी के सीनियर मुबस्सिर हैं, उन्होंने एमवीए के लिए अवामी लहर और जबरदस्त जोश व खरोश का दावा किया। उन्होंने जिक्र किया कि लोकसभा इंतखाबात में इत्तेहाद की कामयाबी, जहां इसने 48 में से 31 सीटें जीती हैं, एमवीए के नुक्ते नज़र से मकबूलियत को जाहिर करती है। मशहूर फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ इश्तिहाल अंगेज तकरीर करने के मामले में मगरबी बंगाल में केस दर्ज किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती ने एक अवामी जलसा प्रोग्राम में ये बयान दिया था कि तुम हमारा एक फल काटोगे तो हम तुम्हारे 4 फल काटेंगे। कोलकाता के विधाननगर पुलिस स्टेशन में मशहूर अदाकार के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई। दरअसल कोलकाता में मुनाकिब बीजेपी की एक मीटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मी अंदाज में इश्तिहाल अंगेज तबसरा किया था। मगरबी बंगाल पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने मुतनाज़िया तबसरे पर कोई बयान जारी नहीं किया। हालांकि सियासी हलकों में इनके इस मुतनाज़िया बयान के बाद काफ़ी हंगामा मचा हुआ और मुसलमानों में बरहमी की लहर पाई जाती है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने एक बार फिर ज़ात पात पर मबनी मर्दमशुमारी की वकालत की। उन्होंने कहा, मुल्क में ये मश्क होकर रहेगी और इसे पता चल जाए कि दलितों, दीगमर पसमंदा तबकात, OBC और आदिवासियों से नाइंसाफ़ी हुई है। ज़ात पात पर मबनी मर्दमशुमारी की हकीकी माने इंसाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि इनकी पार्टी 50% रिजर्वेशन की दीवार तोड़ देगी। महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन 20 नवंबर से कबल नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन से खिताब में कायद अपोजिशन लोकसभा ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS और बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी को निशान तनकीद बनाया। आंध्र प्रदेश के तेलुगु खानदान का दामाद अमेरिका का नायब सदर मुंतखब। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया, जिसके साथ ही ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर का ओहदा संभालने जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नायब सदर की हैसियत से JD वेंस को मुंतखब किया गया। इस मौके पर ट्रंप ने नायब सदर के उम्मीदवार सेनेटर JD वेंस की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्रंप ने कहा कि सबसे पहले मैं JD वेंस को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसी तरह JD वेंस की अहलिया उषा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि नायब सदर JD वेंस की अहलिया उषा का ताल्लुक एक तेलुगु खानदान से है। उषा चिलकूर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के ओयूरू से ताल्लुक रखती है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए महाविकास उघाड़ी ने 5 गारंटों लोक सेवा की पंचसतरी का ऐलान किया। इनमें खवातीन को माहाना 3000 रुपये इमदाद, बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत देने के साथ ही शहरियों को मुफ्त इलाज और 25 लाख तक के मेडिकल बीमा का वादा शामिल है। MVA ने हुकूमत बनने पर लड़कों के लिए भी मुफ्त तालीम और बेरोजगारी को माहाना 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। ज़ात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी करने और 50% रिजर्वेशन की कैद हटाने के साथ साथ किसानों का 3 लाख तक कर्ज माफ़ करने, ये वादे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड में मुनाकिदा महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा में किए गए, जिसमें लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, NCP शरद पवार के सरबराह शरद पवार, शिवसेना UBT के सरबराह उद्धव ठाकरे मौजूद थे। वक्त से मुतालिक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी जिस तरह दस्तूरी और पार्लिमानी ज़ाब्तों और तयशुदा मुज़ीफ़ाना तरीक़ों की खिलाफ वर्जी कर रही, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर अपनी गहरी तशवीश का इज़हार करता है। आज यहाँ एक जारी रिलीज़ के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद क़ासिम रसूल इलियास ने वक्त तरमीमी बिल पर जॉइंट पार्लिमानी कमेटी की बेज़ाब्तगियों और मुसल्लमा असूलों की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। JPC को वक्त तरमीमी बिल 2024 पर सिर्फ मुतल्लिक़ा अफराद और तंजीमों से राय लेनी चाहिए थी, लेकिन वह न सिर्फ इस पर मरकज़ी वज़ारतों, महकमा आसार क़दीमा, बार कौंसिल और RSS की ज़ेरी तंजीमों से राय तलब कर रही है, बल्कि इसने कई ऐसे नाम नेहाद इदारों और तंजीमों को भी मदऊ किया जिनकी समाज में कोई हैसियत ही नहीं है। झारखंड असेंबली इंतखाबात के तहत रियासत में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। रियासत के वज़ीर आला और JM
لیڈر ہیمنت سورین نے حریف بی جے پی پر حملہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بی جے پی کے نعرے بٹیں گے تو کٹیں گے جیسے نعروں کے ضمن میں نشانہ بنایا۔ انہوں نے بی جے پی پر مذہبی جذبات بھڑکانے کا الزام لگایا۔ سورین نے کہا کہ بی جے پی لیڈر جتنا زہر اگلتے ہیں اتنا زہر سانپ کے منہ میں بھی نہیں ہوتا۔ سورین نے اپنے ایک اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ بی جے پی AJSU کی گزشتہ 5 دنوں میں ہوئی انتخابی میٹنگوں سے یہ واضح ہے کہ وہ مذہبی جذبات بھڑکا کر ہی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ انہیں اس میں مہارت حاصل ہے۔ ان کے مطابق یہ الیکشن جیتنے کا آسان طریقہ ہے۔ جمعرات کو بی جے پی ایم ایل اے اور جموں و کشمیر اسمبلی کے مارشلوں کے درمیان اس وقت جھگڑا شروع ہوا جب اسپیکر کے کشمیر کے لیے خصوصی درجے کی قرارداد پر اپنے احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی کرنے والے اپوزیشن ارکان کو بے دخل کرنے کی ہدایت کی۔ اسپیکر عبدالرحیم راتھر کی ہدایت پر کم از کم 3 ایم ایل ایز کو باہر نکال دیا گیا، لیکن اپوزیشن ارکان کی مزاحمت کی وجہ سے ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ ہنگامہ آرائی کے درمیان اسپیکر نے کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی۔ رنتھمبور نیشنل پارک RNP سے گزشتہ ایک برس میں 75 کے منجم لے 25 شیر لاپتہ ہو گئے۔ راجستھان کے چیف وائلڈ لائف وارڈن پون کمار اپادھیائے نے پارک کے عہدیداروں کو یہ بات بتائی۔ ایک سال میں شیروں کی اتنی بڑی تعداد کے لاپتہ ہونے کی بات پہلی مرتبہ سرکاری طور پر کی گئی۔ قبل ازیں جنوری 2019 اور جنوری 2022 کے درمیان رنتھمبور سے 13 شیر لاپتہ ہونے کی بات کہی گئی تھی۔ پیر کے دن محکمہ وائلڈ لائف نے شیروں کے لاپتہ ہونے کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ 14 شیروں کو ڈھونڈنے پر توجہ مرکوز ہے جو جاریہ سال 17 مئی اور 30 ستمبر کے درمیان غائب ہوئے۔ بنگلور میں نیلا منگلا سے دسنا پور کی جانب جانے والی RTC بس میں ایک افسوسناک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ بس کے ڈرائیور کرن کمار کو دوران ڈرائیونگ اچانک دل کا دورہ پڑا، جس کے سبب وہ موقع پر ہی اپنی سیٹ پر بے ہوش ہو گئے اور بعد میں انتقال کر گئے۔ اس ہنگامی صورتحال میں کنڈکٹر اوبلیش نے غیر معمولی بہادری اور فوری رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اوبلیش نے فوراً ڈرائیور کی سیٹ پر چھلانگ لگائی اور بس کو تیزی سے قابو میں لیا، جس سے ایک ممکنہ حادثہ اور جانی نقصان کو روکا جا سکا۔ انہوں نے نہ صرف بس کو روکا بلکہ مسافروں کو بحفاظت بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ کنڈکٹر اوبلیش کے اس بروقت اقدام نے متعدد مسافروں کی جان بچائی، ان کی حاضر دماغی کو سراہا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد مسافروں اور عینی شاہدین نے اوبلیش کی بہادری اور فوری عمل کی تعریف کی، جس نے ایک بڑی تباہی کو ٹال دیا۔ پولیس نے بتایا کہ بدھ کی روز یو پی کے خوشی نگر کے ایک اسکول کی طالبہ پر تیزاب پھینکنے کے الزام میں 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ سنتوش مشرا نے بتایا کہ اہم ملزم مکیش راج بھر اس کے ساتھی سورج راج بھر کو حملے کے 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا گیا، جو ہنومان گنج پولیس کے دائرہ اختیار میں ایک گاؤں میں ہوا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب نیبوانور رنگیا علاقے کے 2 نوجوانوں نے لڑکی کی محبت حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد اس پر آتش گیر مادہ پھینکا۔ لڑکی کے والد نے پولیس میں باضابطہ شکایت درج کراتے ہوئے اس کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا اور ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ہندوستانی امریکیوں نے ایوان نمائندگان کا الیکشن جیت لیا۔ موجودہ کانگریس میں ان کی تعداد 5 سے 6 بڑھ گئی۔ ہندوستانی امریکی وکیل سہا سبرامانیم نے ورجینیا اور ساریس کوسٹ سے منتخب ہوتے ہوئے تاریخ بنائی۔ وہ پہلے ہندوستانی امریکی ہیں جو یہاں سے منتخب ہوئے۔ انہوں نے ریپبلکن پارٹی امیدوار مائک کلینسی کو ہرایا۔ وہ فی الحال ورجینیا اسٹیٹ کے سینیٹر ہیں۔ سبرامانیم سابق میں صدر اوباما کے وائٹ ہاؤس مشیر رہ چکے۔ وہ ہندو ہیں اور ہندوستانی امریکیوں میں مقبول ہیں۔ امریکی کانگریس فی الحال 5 ہندوستانی امریکیوں امی بیرا، راجا کرشنا مورتی، روکھنا پرمیلا جے پال اور سری تھانیدا پر مشتمل ہے۔ موجودہ تمام 5 ہندوستانی ارکان ایوان نمائندگی کے لیے دوبارہ منتخب ہوئے۔ امریکی کانگریس کی خاتون رکن الہان عمر نے انتخابات 2024 کے دوران اپنے حریف اور اسرائیل کی حامی ریپبلکن امیدوار کو بآسانی شکست دے دی۔ مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ کے مطابق صومالی نژاد مسلم خاتون ایسے وقت میں سامنے آئی جب اسرائیل کے حامی گروپوں کی جانب سے گزشتہ اگست میں ہونے والے پرائمری انتخابات میں انہیں ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ منیسوٹا کے 5ویں ضلع کی نمائندگی کرنے والی الہان عمر کے مد مقابل ریپبلکن امیدوار دالیا لقیدی تھیں، جو ایک عراقی نژاد تارک وطن ہے جو خود کو سیکولر مسلمان کہتی ہیں اور اسرائیل کی حامی ہیں، جبکہ ان کے برعکس الہان عمر فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی شخصیت ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 57 افراد شہید اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اطلاع نیشنل نیوز ایجنسی اور مقامی میڈیا رپورٹس میں دی گئی۔ جدید ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مشرقی لبنان کے بیکا اور بالبیک ہرمیل میں علاقوں میں قصبوں اور گاؤں کو نشانہ بنانے والے 33 اسرائیلی فضائی حملوں میں 55 سے زائد شہید اور 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ بالبیک کے میئر مصطفیٰ الشال کے مطابق حملوں میں بالبیک کے رہائشی محلے اور تاریخی المنشیہ میں عمارت شامل تھی جو مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔
لبنان سے داغے گئے راکٹ سے بدھ کو شمالی اسرائیل میں غیر ملکی کارکن ہلاک ہو گیا۔ اسرائیل کی ریسکیو سروس نے کہا کہ وہ اس وقت ایک کھیت میں کام کر رہا تھا۔ میگن ڈیوڈ ایڈوم ریسکیو سروس نے مرنے والے کی شناخت 40 سالہ غیر ملکی شہری کے طور پر کی ہے، لیکن اس کی قومیت کی وضاحت نہیں کی۔ سروس نے بتایا کہ ملازم حیفا شہر کے شمال میں کفار مسار کے قریب ایک زرعی کھیت میں شدید زخموں کے ساتھ بے ہوش پایا گیا۔ اسے جائے وقوع پر مردہ قرار دیا گیا۔ یہ کسان اس وقت مارا گیا جب حزب اللہ کی جانب سے لبنان سے اسرائیل پر 25 راکٹ داغے گئے۔ موسم کی تبدیلی کے بعد سعودی عرب میں موسمی فلو چل رہا ہے، جس کے پیش نظر ادارے امور حرمین شریفہ نے عمرہ زائرین کو ہدایت کی ہے کہ تبدیل ہوتے ہوئے موسم کے تقاضوں کے پیش نظر انفلوئنزا سے بچاؤ کی ویکسین ضرور لگوا لیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق ادارے امور حرمین کی جانب سے زائرین کو کہا ہے کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ موسمی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ رہا جائے تاکہ یکسوئی سے وقت عبادت میں گزارا جا سکے۔ احتیاطی تدابیر کے بارے میں ادارے کا کہنا ہے کہ ازدحام والے مقامات پر زائرین کو چاہیے کہ ماسک کا لازمی طور پر استعمال کریں تاکہ موسمی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ واضح رہے کہ سعودی وزارت صحت کی جانب سے بھی موسمی فلو سے محفوظ رہنے کے لیے مفت ویکسین لگانے کے انتظامات تمام ریجنز میں کیے گئے۔ ان کے علاوہ وہ افراد جو اسپتالوں یا طبی مراکز میں کام کرتے ہیں انہیں بھی ہدایت کی ہے کہ وہ ویکسین ضرور لگوائیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔